Ginkakibot sang pamilya sang elektrisyan matapos nga gin-atake ini kag napatay samtang nagatanaw sang basketball sa Barangay GPS Coronadal City bilang kabahin sang Coronadal Interbarangay Basketball League. Ginkilala ang biktima nga si Bridget Brigido Ronolo, 65 anyos, kag residente sang Purok Ramos, Barangay Santa Cruz na Sambitya Syudad. Suno sa live-in sang biktima nga naglisensya si Ronolo nga magpadulong sa Piak Balay agud magdulong sang pagkaon apang naglantaw suno pa ini sang basketball. Ginkakibot na lamang suno pa sini nga ginpabalo na lamang sa iya nga ginatake sa korason si Ronolo kag ginhingagaw sa ospital apang ginbawian sang kabuhi. Way kumahambal sir. Kaya since 2016 kami nag-updanay mo nang nabalaan ko kung ano ang paano siya naging tatay, paano siya naging padako sa mga kabataan niya. So, may kagyan mahambal sang malain gid sa iya. Posible suno pa nga ginatake sa korason ang biktima bangod sa intense ang hinampang kun sa diin nagdaog ang Barangay Santo Niño kontra sa Barangay Santa Cruz. In the heart of changing lives, ini si Brigada Alex Ramos sang 95.7 Brigada News FM Coronadal, the Music and News Authority.